নগৰ সামগ্ৰী কনুৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সম্বৰ্ধনা সভা। নগৰ সামগ্ৰী মণ্ডল বিজেপিৰ নৱনিৰ্বাচিত মণ্ডল সভাপতি আৰিফুল কালামক সম্বৰ্ধনা জনাই কনুৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে। লগতে সামগ্ৰী মণ্ডলৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিগৰাকীয়ে কনুৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ সম্বৰ্ধনা জনায়। আগন্তুক দিনত বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় সভাপতিগৰাকীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা বিভূতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, বটদ্ৰৱা লাইভ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हेमंत विश्व शर्मा डांगरिया, राज्यिक सभापति दिलीप शइकिया डांगरिया, आमार नगाँव जिला सभापति रंजित बरदলৈ डांगरिया, आमार सामग्री समष्टिर विधायक दीपलुरंजन शर्मा डांगरिया, बरहमपुर समष्टिर विधायक जितु गोस्वामी डांगरिया के प्रमुख करी आमार कार्यनिर्वाहक सदस्य नगाँव अहोम प्रदेशर सुरेश बरा डांगरिया और ज्येष्ठ राजनीतिविद आमार मुजिबुर रहमान डांगरिया तेखेतসকলৰ आशीर्वादते मैं सामग्री मंडलत जो सभापति नियुक्ति दिसे তেওঁলোকক मैं অশেষ धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन কৰিছোঁ। और मैं मंडल सभापति हो प्रथम मैं कनुৱামাৰী गाँव पञ्चायतत आहिছোঁ चिनाकी हबर कारण। इतना তেওঁলোকে মোক जी सम्बर्धना बा जी आदरी लैसे तार বাবে मैं कनुৱামাৰী गाँव पञ्चायतर समूह कार्यकर्ताসকলক धन्यवाद जनाइছোঁ। और मैं आशा करिছোঁ যে তেওঁলোকক লৈ পেলাই मैं যাতে सामग्री मंडलर आमार सांगठनिक दिशটো और शक्तिशाली কৰিব পাৰোঁ। आगन्तुक दिनत যাতে आमी और जी आगन्तुक पंचायत निर्वाचन बा जेनेरेल 26 जी इलेक्शन আছে ইয়াত যাতে आमार प्रार्थीक सामग्रीर পৰা আকৌ যাতে आमी জয়যুক্ত কৰাব পাৰোঁ तार বাবে मैं दिन राति काम কৰি চেষ্টা কৰিম।